اچھا جی، تو بیفور وی پروسیڈ ہیڈلائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے روایتی طور پر ہم آج کی اچھی بات سے آپ کے ہمارے دونوں کے دن کا آغاز کرتے ہیں. ایسے ہی کیتھرین اور آپ کے دن کا بھی آغاز اسی طریقے سے ہوتا ہے. اچھی بات سے. تو میں نے ایک چیز سوچ رہی تھی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کل ہم میک اپ روم میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم یوجولی لوگوں کو اتنی عزت دیتے ہیں، ریٹرن میں ہمیں شاید اتنی رسپیکٹ نہیں ملتی. بعض اوقات کچھ سیناریوز میں ایسا ہوتا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ کسی کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہمیں ریٹرن میں اس کا اتنا نہیں مل رہا ہے امپیکٹ، تو اس کا بڑا ہی آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ یقینی طور پر کہتے ہیں کہ آپ کو عزت تبھی ملے گی جب آپ دوسروں کی عزت کریں گے. صحیح، کیونکہ دوسروں کو عزت دینا ہی دراصل ہماری ایک بہترین تربیت اور اعلیٰ اخلاق کا ثبوت ہوتا ہے. لیکن دوسروں کو عزت دینا ایک ایسا کہتے ہیں نا کہ سنہری اصول ہے جس سے آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ اور مضبوط ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں، جیسے میں نے اپنے سٹارٹ میں گفتگو کی بات کی تھی، کہ اگر آپ دوسروں کو رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ ان ریٹرن آپ کو رسپیکٹ نہیں کرتے، تو آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب دوسروں کی عزت کر رہے ہیں، انہیں ویلیو کر رہے ہیں، انہیں رسپیکٹ دے رہے ہیں، تو آپ کا اپنا رشتہ ان سے کتنا اسٹرینتھن ہو رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو ریٹرن میں رسپیکٹ نہیں ملتی، آپ کو دل برداشتہ اس لیے ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اس کا اجر آپ کو آپ کا رب دیتا ہے. بالکل ایسا، کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو سب کچھ جانتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کس نیت سے کس کو کتنی عزت دے رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی. رشتہ جو ہے وہ احترام کی بنیاد پر ہی قائم ہونا چاہیے. ایسے رشتے ہی پائیدار اور خوشگوار ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں. تو ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو آپ جیسے کریں گے ویسے بھریں گے. اور میں نے بہت کم کیسز میں، بہت کم سینیریو میں ایسا دیکھا ہے کہ آپ اگر کسی کو رسپیکٹ دے رہے ہیں اور بدلے میں آپ کو بھی رسپیکٹ ایسا ہوتا ہے. That's true. موسٹلی آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے کیونکہ آپ بھی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کی عزت کریں گے تو بدلے میں آپ کو بھی عزت ملے گی، دوسرا انسان بھی آپ کی ضرور عزت کرے گا. بالکل ایسے. اچھا، لیکن میں اپنی اسی بات کی جانب پھر آؤں گی کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی عزت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، لیکن نا بدلے میں آپ کو وہ عزت و احترام نہیں ملتا. تو اس کا جس جانب میں آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہی تھی وہ یہی تھا کہ آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا. کیونکہ دیکھیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. اس بات کو ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے. تربیت ہی بولتے کہتے ہیں نا، آپ کے پاس وہ ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ وہی تو دے سکتے ہیں نا. تو آپ کے پاس یہ اعلیٰ تربیت ہے، اعلیٰ ظرفی ہے، یہی تو آپ دے رہے ہیں، تو وہ آپ کا عمل ہے. اور دوسروں کے رویے سے مایوس ہو کر آپ اپنی روش کسی صورت تبدیل نہیں کرنی چاہیے. آپ دوسروں کے رویے سے مایوس ہو جائیں اور اسی ڈگر پر چل پڑیں، تو پھر مجھے بتائیں نا کہ اس تھرڈ پرسن میں اور آپ میں ڈفرنس کیا رہے گا؟ بالکل ڈفرنس نہیں رہے گا. اور ہمیں یہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے نا کہ ہم ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہیں. یہاں پر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے افراد رہتے ہیں. تو یہ ایک عظیم تحفہ ہوگا کہ آپ دوسرے مذاہب اور زبانیں بولنے والوں کے لیے عزت اور احترام کا اظہار کریں. ان کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے دل میں نیک احساسات رکھیں. یہی سب سے بڑی نیکی. اب دیکھیں، ہمارے پاس کتنا اچھا تہوار عید آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، پھر ہولی وغیرہ جو ڈفرنٹ ہم نے دیکھا ہے، مائنورٹیز کی بھی یہاں پاکستان میں تہوار ہوتے ہیں، انہیں باقاعدہ ہم اپنے خوشیوں میں بھی شامل کرتے ہیں. اچھا، میں آپ کو پتہ ہے کیونکہ آئی ایم فرام مائنورٹی، تو میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ مجھے یہاں پر ہر طرح کی سیفٹی ہے. اور میں عید تہوار سما کے ساتھ، سما فیملی کے ساتھ، مجھے پوری فیملی والی وائب آتی ہے. تو اس بار بھی عید ایون پاکستان میں بھی اس بار بھی میں عید مناؤں گی، ہم کیتھرین کے ساتھ مل کر منائیں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو شامل کریں. دیکھیں، جتنی ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ، یہ تو ہمارے لیے سب سے اچھی بات ہے. تو لیکن ان کی اگین وہی بات ہے کہ آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کے ویلیوز کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کے بلیفز کو بھی آپ نے سمجھنا ہے. تو جی، ایز یوزول جیسا کہ ہم یہ روزانہ آپ سے سب اچھی بات نہیں کرتے، آپ لوگوں کو ایک میسج بھی دے کے جاتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے خلوص، نرمی اور احترام سے پیش آئیں، اور اپنے جو ماحول ہے نا، اپنے آس پاس کا جو ایک ایٹماسفیئر ہے، اسے مزید خوبصورت بنائیں. تو ہی آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ جو ماحول ہے وہ مزید اچھا، مزید خوبصورت اور کیا ثابت ہوگا؟ بہت خوشگوار، بہت پلیزنٹ رہے گا. اور پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ذرا آگے پروگرام کے ماحول کو سموتھ بنائیں. سب سے پہلے اب نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. پاکستان کی شاندار سفارتکاری رنگ لا رہی ہے.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ मुआहदे पर ज्यादातर मामलात तय पा चुके हैं, मज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं, जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अहम इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, आगे चल के ये भी देखेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमन की कोशिशें जारी रखेगा, मुज़ाकरात का अगला दौर बहुत जल्द हमारी मेज़बानी में मुनक़्क़िद होगा, यानी कि वी आर सीइंग अनदर काइंड ऑफ इस्लामाबाद टॉक्स, मे बी लेट्स सी। बिल्कुल, आगे जाके आपको ये भी बताएंगे व्हाइट हाउस के करीब एक बार फिर से फायरिंग का वाकया पेश आया है। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को हलाक कर दिया। इस बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे इस प्रोग्राम। और जी जनाब, ईद में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ गई है। शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। क्या भाव ताव चल रहा है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि ज़ाहिर ये जो है वो लास्ट वीकेंड है बिफोर ईद। तो लेट्स सी, इस हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज की एक अहम तरीन टॉप स्टोरी है उसी का जिक्र कर लेते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका है। बहुत बड़ी खबर है ये। मुआहदे पर हतमी बातचीत जारी है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। मुआहदे के बाद आबना हुर्मस खोल दी जाएगी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इस हवाले से कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की है, जिनमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, UAE का उन्होंने जिक्र किया और कतर के रहनुमा शामिल हैं। यानी कि ये प्राइमरली 3 ममालिक हैं। और पाकिस्तान का रोल जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तो एक सेंट्रल फोकस है, और इस वक्त जो पाकिस्तान ने बीड़ा उठाया हुआ है वो मैं कहती हूँ कि तारीख में लिखा जाएगा, तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम तारीख के सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। और बाकायदा ये कोट किया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जहां दीगर ममालिक के नाम लिए वहां सिपा सालार का नाम कोट किया है कि हमारी इनसे बात हुई है। ये भी नहीं कि सिर्फ एक बार, बार बार, हर बार। बिलखुसूस इस जो कल उन्होंने गुफ्तगू की है ना कैथरीन, उसमें उन्होंने दीगर ममालिक के साथ जो फील्ड मार्शल साहब का नाम कोट किया है, और फिर उन्होंने दीगर ममालिक का भी तस्करा किया है। सऊदी अरब, उन्होंने कहा UAE से बात हुई है, आर्मी चीफ से बात हुई है, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के रहनुमाओं से भी मफाहमती याददाश्त के तमाम उमूर पर गुफ्तगू हुई है। ये एक नहायत ही अच्छी गुफ्तगू थी, ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब आप सोचें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि नहायत ही अच्छी गुफ्तगू थी, इट मीन्स के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह कुछ अच्छे और होपफुल चीज़ों की जानिब बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे कि ख़बरें भी अभी हम यही देख रहे हैं, तो मुआहदा जो है बहुत जल्द मुज़ाकरात तय पा चुके हैं, जो कि अमेरिका, ईरान और मज़कूरा दीगर ममालिक के दरमियान हतमी मंजूरी से मशरूत है। इसराइली वज़ीर आज़म को भी इस बारे में आगाह कर दिया गया। और ये एक जो है ना, ये बहुत अहम एक बात सामने आई है इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि रुकावटें भी उसी की जानिब से आती रही हैं। तो अभी आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता देते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की अमन कोशिशों की तारीफ भी की है। कहा है कि ट्रंप की कॉन्फ्रेंस कॉल इंतहाई मुफीद और तामीरी रही। और सदर ट्रंप से खित्ते की सूरत-ए-हाल और अमन कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। ट्रंप से कॉन्फ्रेंस कॉल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और पाकिस्तान पूरी संजीदगी से खित्ते में क़याम अमन की कोशिशें जारी रखेगा। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ये बात कही है। और अगर हम ये कह दें कि पाकिस्तान की कोशिशें रंग ला रही हैं, तो ज़ाहिर है गलत तो नहीं होगा। खित्ते में अमन का सूरज जल्द तुलू होने को है। अमेरिका ईरान तनाज़े को लेकर पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के सफारती किरदार की तारीफ हो रही है, क्या बात है। मतलब ये शह सुर्खियाँ देखें ना, आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, देखें वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा है। इसके अलावा दीगर अमरीकी अखबार, दीगर जो ग्लोबल फोरम्स हैं, वो इस हवाले से तस्करा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से भी कहा जा रहा है पाकिस्तान का जो रोल है बड़ा डोमिनेंट है, बड़ा ज़बरदस्त है, और जाहिर सी बात है इस हवाले से पूरी जो है वो दुनिया में बात हो रही है। तो बिलखुसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा जा रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए कलीदी किरदार अदा किया, और उनका हालिया जो दौरा ईरान है, रीसेंट वो जिस दौरे पर है, वो आला
सफारतकारी का नतीजा, यानी कि एक आला सतह की सफारतकारी का नतीजा है, क्योंकि ज़ाहिर है हम कल भी आपको याद होगा अपने मौजूद एनालिस्ट इस हवाले से ही बात कर रहे थे कि देखिए एक तो है मिलिट्री डिप्लोमेसी में कितना एक अहम तरीन रोल है जो पाकिस्तान इस वक्त निभा रहा है। तो बरतानवी खबररसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक भी अमन मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने दौरे तेहरान में अहम तरीन किरदार अदा किया, यानी कि द वाशिंगटन टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द रॉयटर्स, ये 3 बड़े अहम अखबारात जाने जाते हैं। और जाहिर है आप देख रहे हैं कि मेन इनकी जो शह सुर्खियाँ हैं वो आज ये कहती हुई नज़र आ रही हैं। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इंडोर्समेंट उनकी जानिब से हुई है। तो जी ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ की तस्दीक की है, यानी कि वी आर वेरी होपफुल कि जो चीज़ें हैं, जो मामलात हैं वो बहुत इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी की जानिब बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह वी आर सीइंग कि इंशाल्लाह खत्ते में अमन एक बार फिर ज़रूर कायम होगा। तो एक अब अपने नाजरीन को हम तफसीलात बता देते हैं मुआहदे की। ईरान अमेरिका का जो मुआहदा चल रहा है उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं जनाब। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान अफजुदा यूरेनियम तर्क करने पर आमादा हो गया है। अफजुदा यूरेनियम मुआहदे का मरकजी और हसास नुक्ता था जो कि दोनों ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर इत्तफाक किया है। ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। इस मुआहदे के तहत तमाम महाजों पर जंगबंदी होगी। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि तमाम महाजों पर जंगबंदी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आपको बता रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ पर ट्रांजिट फ़ीस नहीं होगी और ये फ़ीस ली नहीं जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग आपको ये अभी तक की सारी तफसीलात हम बता रहे हैं। ईरान के 25 अरब डॉलर के मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि जब ईरान इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है तो हमें भी चाहिए और जितने भी लोग पार्टिसिपेट करें उन्हें चाहिए कि ईरान को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिए जाएं। और ये जो अभी तक मुआहदे से रिलेटेड डिटेल्स हैं ये हम दोबारा दोहरा देते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये इंसाइट्स शेयर किए हैं। इस हवाले से ज़ाहिर है जैसे जैसे हमें ऑफिशियल मज़ीद इंसाइट्स आती रहेंगी हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। और जी मोहसिन नकवी ने फ़ोन करके मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। ईरानी सफ़ीर की जानिब से भी आपको बता रहे हैं कि ये कहा गया रज़ा अमीरी मुक़द्दम मुजवज़ा मुआहदा पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा है। ये इंडोर्स किया गया, ये कहा गया रज़ा अमीरी मुक़द्दम की जानिब से, यानी कि पहले अमेरिका ने तो बारहा इस हवाले से जो पाकिस्तान का रोल है इस हवाले से बात की, ईरान ने भी बात की है, लेकिन बिलखुसूस कल से अभी तक की जो डेवलपमेंट है उस हवाले से रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने बड़ा खुल कर पाकिस्तान का जो रोल है इस हवाले से बात की है कि जो मुजवज़ा मुआहदा है वो पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें देरपा अमन का बाइस बनेंगी और इन सब शख्सियात का मुखलिसाना कोशिशों पर उन्होंने ये कहा है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक उनकी जानिब से मुखलिसाना कोशिशें की गई हैं। और आप ये देख सकते हैं आपको विजुअल्स हम दिखा रहे जो रीसेंट मुलाकात के विजुअल्स हैं तो रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने भी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से शुक्रिया अदा किया है। तो ये इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान एक मीडिएटर के हवाले से एक पीस मेकर पीस बिल्डर के हवाले से बड़ा खुलकर सामने आया है। तो एनीवेज इस डेवलपमेंट के हवाले से जितना हम होपफुल हैं जैसे जैसे इंसाइट सामने आती रहेगी समा अपने नाज़रीन को मुसलसल तौर पर अपडेटेड रखेगा। लेकिन ये क्विकली बताते हैं कि वाइट हाउस के करीब मुसल्लह शख्स की फायरिंग और सिक्योरिटी एहलकारों ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को हलाक कर दिया। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी जान से गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक रियासत मैरीलैंड से है। 21 साल के हमलावर को 2025 में 2 बार हिरासत में लिया जा चुका है, यानी कि इसका प्रीवियस भी रिकॉर्ड था। और आप देखें कि 21 साल का नौजवान है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब हमला किया गया था तो उसकी भी उम्र कैलिफोर्निया का जो हमलावर था उसकी भी लगभग कोई 32 साल 30 साल उम्र थी। तो ये अब आप देखें ना यंग माइंड्स हैं और ये दावा किया है कि मुश्तबा शख्स जो इंसाइट सामने आ रही मुश्तबा शख्स ज़हनी तौर पर परेशान था। बिल्कुल फायरिंग का ये वाकया मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब पेश आया जिसके बाद व्हाइट हाउस को कुछ देर के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे और उन्हें फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी बार ये हो चुका है। सदर ट्रंप को आज अपने बेटे की शादी में शिरकत के लिए बहामास जाना था लेकिन अमेरिका ईरान डील होने का
قوی امکان ہونے کی وجہ سے انہوں نے وائٹ ہاؤس میں رہنے کو ترجیح دی ہے. باقی کے وقت ABC نیوز سمیت کچھ صحافی کئی چینلز کے صحافی تھے، کئی چینل جو ہیں وہ رپورٹنگ کر رہے تھے تو فائرنگ کی آوازیں کیمرے میں بھی محفوظ ہو گئی ہیں. یس، وہ سناتے ہیں آپ لوگوں کو ایگزیکٹلی ذرا کہ جو فائرنگ کی آوازیں اس وقت کیمرے میں محفوظ ہوئی، کیا ماحول تھا، ذرا آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں کنکوٹ میں کشمور کے قریب مسافر کوچ پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے خاتون جاں بحق ہو گئی، جبکہ ڈرائیور سمیت 10 مسافر زخمی ہو گئے. مسافر کوچ کوئٹہ سے صادق آباد جا رہی تھی کہ راستے میں ڈاکوؤں نے روک کر لوٹ مار شروع کر دی اور فائرنگ کے بعد زخمیوں کو کشمور اسپتال منتقل کر دیا، جہاں 3 کی حالت تشویشناک ہے. جاں بحق خاتون کی لاش رحیمیہ خان روانہ کر دی گئی ہے. تو ایک افسوسناک واقعہ ہے. ظاہر ہے لوگ پتہ نہیں اپنے کیا پلانس لے کر سفر کر رہے ہوں گے، اور پھر لوٹ مار کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ پتہ نہیں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ کیا انسانیت اتنی سفاکت کی انتہا بڑھ جاتی ہے ان میں. تو بہرحال یہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن اب چونکہ آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا کچھ دیگر جو خبریں ہیں اس کی جانب بڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے اب عید تو ہے ہی، لیکن اگر آپ بھول رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عید کے بعد ایک اور جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ سال کا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ، جس سے آپ کی گھر کا جو سسٹم، میرے گھر کا جو سسٹم ہے، سب کے گھروں کا سسٹم جڑا ہوا ہے. اور وہ جی کیا ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، بجٹ. تو بجٹ کی تیاریاں ظاہر جاری ہے، اور فیصل آباد کی جو ٹیکسٹائل صنعت کاروں نے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں کمی، ری فنڈز، شرح سود اور ٹیکسز میں کمی کے حوالے سے اپنی جو 9 نکاتی تجاویز ہے وزارت تجارت اور خزانہ کو بھجوا دی. یہ ہر سال کی ایک ریگولر پریکٹس ہے، تجاویز بھجوائی جاتی ہیں، پھر امپلیمنٹ دیکھیں ابھی ہوگا کہ نہیں. خیر، چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن اس وقت سما کے نمائندے نعیم کیسر کے ساتھ موجود ہے. انہی سے مزید جان لیتے ہیں، بتائیے گا. جی دیکھیں، مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو ایکسپورٹ ہے یہ پچھلے 4 سے 5 ماہ سے مسلسل کم ہوتی جا رہی ہیں. تو فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے حکومت کو 9 نکاتی تجاویز جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں بجٹ میں. ان تجاویز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین میرے ساتھ موجود ہیں. انرجی پرائزز جو ہم اپنی کاسٹنگ میں 4 to 5% کنسیڈر کرتے تھے پروڈکٹ کی پرائز، کاسٹ آف مینوفیکچرنگ، وہ 15% پہ چلا گیا. دوسرا ہمارے جو ڈرا بیکس ہیں، جو ہمارا اس وقت ریفنڈس پھنسے ہوئے ہیں، 356 سے 358 بلین روپیز کے اس وقت ریفنڈس پھنسے ہوئے. آپ امیجن کریں، ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آلریڈی زیادہ ہے خطے میں، ہم سب سے زیادہ پروگریسو ٹیکسیشن سسٹم سے گزر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ ہمارے جو ریفنڈز ہیں ان کو بھی آپ بلاک کر دیں گے تو کوئی بھی انڈسٹریلسٹ اس کی جو لائف لائن ہوتی ہے اس کا کیش فلو ہوتا ہے، اگر وہ کیش فلو بھی سٹک ہو جائے گا، ہم اپنے وینڈرز کو پے نہیں کر سکیں گے، وینڈرز آگے اپنے وینڈرز کو نہیں پے کر سکیں گے، پوری سپلائی چین ڈسٹرب ہو جائے گی. جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہیں، تو حکومت جو ہے وہ بجٹ میں بجلی گیس سستی کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرح سود جو ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے تاکہ جو انڈسٹری ہے اس کا پہیہ چل سکے اور فیصل آباد کے مزدور کو روزگار ملے اور انڈسٹری مالکان جو ہے وہ اپنا کاروبار جاری رکھ سکے. جی اور جی، پیرس کے تاریخی پل کو فرانسیسی آرٹسٹ کے نئے فن پارے نے دیو قامت غار میں تبدیل کر دیا. کتنا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے نا، بہت انٹرسٹنگ. دنیا بھر سے آئے جو سیاح یہ منفرد نظارہ دیکھ کر کافی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ بھی حیرت کا اظہار کریں. میں چاہتی ہوں کہ ہم بھی جلدی سے یہ نظارہ دیکھیں کیونکہ مجھے بہت پیرس جانا پڑے گا. ابھی چلتے ہیں نا پیرس، آپ کو بھی لے کر چلتے ہیں نمائندہ سما صاحبزادہ عتیق کے ذریعے. عتیق الرحمان، ہمیں بھی آپ پیرس دکھائیے. فرانس کے دارالحکومت پیرس کے تاریخی پل پون نیف کو فرانسیسی آرٹسٹ جے آر نے ایک دے قامت غار میں تبدیل کر کے پوری دنیا کی توجہ کھینچ لی ہے. 120 میٹر لمبے، 18 میٹر بلند اور 20 فٹ چوڑے اس دے قامت غار نے سیاحوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے، اور اس وقت اسے پیرس کا سب سے بڑا ثقافتی مرکز قرار دیا جا رہا ہے. یہ دے قامت تنصیب 6 جون سے 28 جون تک عوام کے لیے مفت کھولی جائے گی. تقریباً 800 لوگوں نے مل کر یہ فن پارہ تخلیق کیا ہے. فرانسیسی آرٹسٹ جے آر کا کہنا ہے کہ 1985 میں کرسٹوف اور جان کلود نے اسی پل کو کپڑے میں لپیٹ کر پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا، اور یہ منصوبہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے.
बहुत शुक्रिया अतीक उल रहमान आपका। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब में सफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल उर्दू सेक्शन में मीना बाजार सजाया गया, जिसमें तालिबात की बड़ी तादाद समेत कम्युनिटी ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की है। और सफ़ीर पाकिस्तान की अहलिया मिसेस आयशा अहमद फ़ारूक ने मीना बाजार का इफ्तिताह किया, जबकि वेलफेयर अताशी जन्नत हुसैन भी उनके हमरा थी। और ये विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, कितने पैशनेट वहाँ पर इंडिविजुअल्स पहुँचे। मीना बाजार में पाकिस्तानी खाने, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और मलबूसात के स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा नुमाया नजर आए। और इस मौके पर आयशा अहमद फ़ारूक का कहना था कि मीना बाजार तालिबात की सलाहियतों को उजागर करने में अहम किरदार अदा करता है। देयर इज़ नो डाउट। कितनी ब्यूटीफुल ज्वेलरीज है ना, ये देखिए, ड्रेसेस, बाकायदा, उफ, खाने, यस, पाकिस्तानी खाने गोलगप्पे नजर आ रहे हैं मुझे वैसे। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ महमूद और प्रिंसिपल राजा मोहम्मद इरफान का भी ये कहना था कि मीना बाजार पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करता है और 10 साल के वक्फे से मीना बाजार दोबारा सजाया गया है, जिससे तालिबात को बेहतर अंदाज से तफरीह के जो मौक़े हैं वो मुहैया होते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर साल बॉयज़ और गर्ल्स विंग्स में मीना बाजार का इनेकाद यकीनी बनाया जा सके। बहुत अच्छी बात है कि इतने माइल्स आप दूर रह कर भी जो आप अपनी सकाफत है, अपने जो खाने हैं, उनसे आप जो है वो जुड़े रहें। आज अभी बात कर लेते हैं HIV के बारे में, जो कि हम पहले भी कर चुके थे कई बार। मुल्तान का निश्तर अस्पताल एक बार फिर HIV फैलाव के संगीन मामले की जद में आ चुका है। HIV पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट से कबल सर्जरी पर 8 डॉक्टर्स और 1 नर्स को मुअत्तल कर दिया गया है। पिछला वाला भी हम हवाला दे रहे हैं ना इसका। अच्छा, मोहसिन अली ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल मरीजों के लिए खौफ की अलामत बन गया। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में HIV के मुश्तबा मरीज की सर्जरी ने हिफाजती SOPs पर सवालात उठा दिए। मरीज कहते हैं अब तो निश्तर अस्पताल आने में डर लगता है। हम लोगों के लिए बड़ी सहूलत थी कि निश्तर हम चले जाते थे, दवाई ले लेते थे, मेडिसिन ले लेते थे, लेकिन अब जाते हुए डर लगता है। हैरानगी की बात है कि सर्जरी शुरू कर दी गई, HIV की रिपोर्ट नहीं आई, उसके बाद रिपोर्ट आई और डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया, इंक्वायरी स्टैंड कर दी गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गफलत बरतने पर 8 डॉक्टर्स और 1 नर्स को मुअत्तल कर दिया गया है। जब ऑपरेशन लिस्ट मुकम्मल हुई और आखिरी पेशेंट यही था जिसका ऑपरेट होना था, तो उस वक्त भी हमारे डॉक्टर्स जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने इसकी रिपोर्ट का पता किया, लेकिन रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन पेशेंट की चूंकि तबीयत डिटेरियोरेट कर रही थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको ऑपरेट कर देते हैं, क्योंकि पहले भी 2 दफ़ा रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो हो सकता है इस दफ़ा भी नेगेटिव हो। निश्तर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर नंबर 5 को डिसइंफेक्ट करके दोबारा खोल दिया गया। 1 साल कबल भी निश्तर अस्पताल में HIV मुतासरा मरीज के डायलिसिस के बायस 2 दर्जन से ज़ायद अफराद में मौजी मर्ज मुंतकिल हुआ। शहरी कहते हैं संगीन जुर्म करने वालों को सख्त सजा दी जाए। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, सबा, मुल्तान। बिल्कुल जी, सवाल हमारा यही है कि ये है कराची, क्या कराची ये डिज़र्व करता है, क्या कराची वाकई इस चीज़ का हकदार है। हम बात कर रहे हैं जी ईद कुर्बान की आमद और कराची में पानी का कहत है। ठीक है, नलके खुश्क हैं, लाइनें सूख चुकी हैं, सप्लाई मुअत्तल होने से 40%, 40% आप देखें मेट्रोपॉलिटन सिटी के इलाकों के शहरी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। इतने बुरे हालात कराची के मैंने बारहा सुने हैं, और अभी तो बस सिचुएशन जो है ना वो मुझे लग रहा है कि कंट्रोल में नहीं है। खैर, जो रही कहीं सही कसर जो होती है ना वो टैंकर माफिया ने निकाल दी है। टैंकर की कीमत में 200% इजाफा कर दिया, यानी कि एक वही आसरा होता है ना कि चलें फिर आप टैंकर से ही पानी ले लें, लेकिन 200% इजाफा। और टैंकर वालों के पास पानी कहाँ से आता है जब आपके नलकों में पानी आ नहीं रहा। बहुत अहम इशू है ये खबर। भाई अंदाज ना की टीम ने इस हवाले से ये इशू उठाया, जरा देखते हैं। एक मुफस्सल अंदाज में हमने कुछ चीजें तैयार की है। नलके खुश्क, लाइनें सूख चुकी, पानी की बूंद बूंद को तरसते हजारों घर। ये थर का कोई गांव देहात नहीं, ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं। 40% शहर प्यासा है। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलशन इकबाल PIB कॉलोनी, अजीजाबाद से नाजबाबाद या हो गुलबहार, कहीं 15 तो कहीं 20 दिन से है पानी का इंतजार। सारा दिन गर्मी में मरते हैं, फिर पानी नहीं मिलता पीने को, नहाने को, क्या करेगा बंदा। काम वाला से बात की जाती है, कहते हैं कि फला जगह लाइन टूट गई है, फला जगह, तो ये शहर की लाइनें कब सही होंगी। ये पानी का ही मसला नहीं है, ये एक माफिया का मसला है। मेयर साहब कर क्या रहे हैं? वैसे जो है ना टैंकर में पानी आ रहा है, सब खरीदेंगे पानी आपको मिल जाएगा, वैसे नहीं मिलेगा लाइनों में पानी।
ذرائع کے مطابق کئی علاقوں میں پانی کی سپلائی جان بوجھ کر متاثر کی جا رہی ہے اور بحران کا فائدہ ٹینکر مافیا اٹھا رہی ہے۔ ٹینکر کی قیمت میں 200% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سما نے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن حکام سے رابطہ کیا تو حکام نے دعویٰ کیا کہ شہر میں پانی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔ سوال کہ اگر سپلائی معمول پر ہے تو لاکھوں شہری اس نعمت سے محروم کیوں؟ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ تو جی، سندھ کے حکمرانوں کے کراچی کی جو بہتری کے دعوے ایک جانب، لیکن حقیقت میں میٹروپولیٹن شہر آج بھی وسائل سے محروم ہے۔ بالکل، یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے۔ $1 ملین سوال ہی ہے، سوال ہی منتخب کر سکتے ہیں ہم بلدیاتی نمائندوں سے کہ کیا کیا ہے انہوں نے، کیا راز افشاں جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ بتا رہے ہیں مونس احمد اپنی اس رپورٹ میں۔ میئر کراچی کی جانب سے کراچی کو تبدیل کرنے کے دعوے اور بہتر کرنے کے وعدے تو متواتر سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایسے میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے منتخب اراکین ان دعووں اور وعدوں کو کیسے دیکھتے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ 4-4.5 لاکھ میں ایک بڑا گھر نہیں چل سکتا۔ آپ 4-4.5 لاکھ روپے میں ایک پوری یوسی کیسے چلائیں گے؟ اس یوسی میں جس پہ کم سے کم 40 سے 45 ہزار ووٹر ہے، 1.5 سے 2 لاکھ آبادی ہے، آپ کیسے چلائیں گے؟ بظاہر جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے نائل ہی ہے، اس کی وجہ سے جو کراچی شہر کنڈر بنا۔ بہت سارے وسائل جو چیئرمین کے وہ محدود ہیں، جو شہر کا حق ہے وہ اس کو نہیں مل پا رہا۔ 28ویں ترمیم جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ جو انہوں نے ایک غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی ٹانگیں کانپیں، اب واقعی میں کانپیں۔ دیکھیں، اگر منسٹریز، اگر سندھ گورنمنٹ، یہ سب چیزیں اتھارٹیز اگر اوپر لیول کے اوپر اپنے پاس رکھیں گی اور بلدیاتی نمائندہ جو عوام کے درمیان ہوگا اگر وہ اس کو کنٹرول نہیں کرے گا اور ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکے گا تو پھر یہ شہر آدھا تیتر آدھا بٹیر کی طرح ہی رہے۔ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کچرا، پانی، سیوریج کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اس مرتبہ یہ ایک عام آدمی کی شکایت نہیں بلکہ اعتراف ہے ان بلدیاتی نمائندوں کا جنہیں منتخب ہوئے 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ کہتے ہیں میئر کراچی کی جانب سے من پسند یوسیز کو وسائل اور فنڈز کی تقسیم اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ کیمرامین ذیشان علی کے ساتھ مونس احمد، سما، کراچی۔ تو شیری، کل آپ مجھے منڈی لے کر گئی تھی، آج میں آپ کو منڈی لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے اونٹ دیکھنا دیکھنا ہے، لیکن مجھے اونٹ نہ بہت کم نظر آتے ہیں منڈی میں۔ آپ مجھے اس منڈی لے کے جائیں جہاں اونٹ ہو۔ پھر آج ہم آپ کو اس منڈی میں لے کر جائیں گے جہاں پر ہم آپ کو صحرائی جہازوں کی سیر کروائیں گے۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی، صحرائی جہازوں کی انٹری ہوئی ہے جناب۔ وہاں پر نرالی سجدج والے اونٹوں کی قیمتیں سن کر شہری صرف دیکھنے اور سیلفیز لینے پر اتفاق کر رہے ہیں۔ میں بھی یہی کروں گی۔ رپورٹ بھی ایک تیار کی، آپ بتائیں کس کی رپورٹ ہو سکتی ہے؟ ردا سندھو کی۔ مویشی منڈی میں داخل ہوتے ہی بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ ہر اونٹ کا قد کاٹ اور رنگت دوسرے سے بالکل نرالی دکھائی دیتی ہے۔ ویپاری اپنے اپنے اونٹ کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، کیونکہ گاہکوں کی قوت خرید تو اب اونٹ کے منہ میں زیرہ جیسی ہے۔ ادھر ویپاریوں کا کہنا ہے کہ چارے اور اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب جانور پالنا سوئی کے نکے سے اونٹ گزارنے جیسا مشکل کام بن چکا ہے۔ قربانی کی رونقیں برقرار ہیں اور ہر طرف یہی بحث سنائی دیتی ہے کہ آخر اس بار اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ کیمرامین قدیر الرحمان کے ساتھ ردا سندھو، سما، فیصل آباد۔ اچھا جی، تو فیصل آباد میں اونٹ مہنگے تو ہیں، لیکن یہ جو مہنگائی کا شکوہ ہے نا، یہ دیگر منڈیوں میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اٹک کی مویشی منڈی میں قربانی کے جانور مہنگے ہونے کی وجہ سے خریدار کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ظاہر جانور تو لینا ہے، قربانی تو کرنی ہے، تو مہنگائی تو پھر ظاہر آڑے آ رہی ہے، سامنا کرنا پڑے گا مہنگائی۔ خیر، سما کے نمائندے سید فاروق حسن بخاری سے جان لیتے ہیں۔ فاروق، بتائیے گا ہمیں کیا آپ اس وقت ٹیم کے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ضلعی انتظامیہ اٹک نے عید قربان کے لیے 3 میلہ چوک کے اندر مویشی منڈی سجا دی ہے، لیکن مویشی منڈی کے اندر جو لوگ ہیں وہ بے شمار موجود ہیں، لیکن قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں۔ اس وقت ایک خریدار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ منڈی کے اندر کیا قیمتیں ہیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم رہے ہیں لیکن ہمارا سودا نہیں بن رہا، اور جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کیونکہ ریٹ وہ اتنے زیادہ بتا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے جو ریٹ ہیں 3 لاکھ 4 لاکھ، وہ بھی اپنی جگہ مجبوریاں بتا رہے ہیں کہ جانور کا چارہ بہت مہنگا ہے اور ٹرانسپورٹ جو ہے نا ہمیں بہت مہنگی پڑی ہے، اس وقت ہم سستے جانور نہیں دے سکتے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کا بھی نوٹس لے تاکہ جانوروں کی قیمت کم ہو اور لوگ جو اپنا فریضہ ہے قربانی کا وہ ادا کر سکیں۔ جی
بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو وہی بات جو اب بھی آپ کہہ رہی تھی کہ قیمتوں کا جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک سیلاب وہ ہم ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں, انہی میں سے ایک جگہ جو ہے وہ ملتان بھی ہے. ملتان میں قربانی کے جانوروں کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمتیں سن کر شہریوں نے حصہ ملا کر اجتماعی قربانی کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے. رپورٹ دیکھ لیتے ہیں, اس پر محسن علی نے تیار کی ہے. بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کے لیے جانوروں کی قربانی مشکل بنا دی. بکرے اور دمبوں کی قیمت میں 40 سے 50% اضافے کے باعث شہریوں نے اجتماعی قربانی کے لیے بڑے جانوروں میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا. یہاں پہ حصہ 28,000 ہے اور یہ ہر شرعی تقاضے کو بھی پورا کرتے ہیں. 28,000 روپے میں حصہ مطلب کہ ہماری جانب سے قربانی ہو رہی ہے. تو اتنا سستا یہاں پہ ریٹ تھا, اتنا کم ریٹ تھا, تو میں نے سوچا میں یہیں پر اپنا حصہ بک کرا لیتا ہوں. بیوپارے جانوروں کا دگنا معاوضہ بٹورنے میں مصروف ہیں, جس کے باعث مساجد میں اجتماعی قربانی کا رجحان بڑھ گیا ہے. اجتماعی قربانی میں جو ہے نا جو حالات چل رہے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, لوگ جو ہے ہمارے پاس جوک در جوک جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور اپنا حصہ جو ہے نا وہ اجتماعی قربانی میں شامل کر رہے ہیں. سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مہنگائی سے پریشان شہری رواں برس اجتماعی قربانی کرنے پر مجبور ہیں. کیمرہ مین چودھری محبوب کے ساتھ محسن علی, سما, ملتان. اچھا جی, ایک اور مسئلہ جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مویشی جو بیمار ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے عید قربان نے دیکھا ہے مور اور لیس اس طرح کے موسم میں آتی ہے, تھوڑا گرم ہوتا ہے ہر سال, اور ظاہر ہے کلائمیٹ چینج کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو ایسے میں گرم موسم, پھر ماحول اور خوراک کی تبدیلی بھی, یعنی کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف موسمی چینجز, اب قربانی کے جانوروں کو بھی نا بیمار کرنا شروع کر دیا. ان فیکٹرز ہیں. یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں جانوروں کے لیے خصوصی اسپتال قائم کیا گیا ہے. دانیال عمر کی جانب بڑھتے ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کے پاس کیا انسائٹس ہیں اس حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی دانیال, بتائیے کتنا مؤثر یہ اسپتال ثابت ہو رہا ہے؟ میں اس وقت موجود ہوں یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز کے اندر, جہاں پر اسپیشلی عید قرباں کے لیے جانوروں کا ہاسپٹل قائم کیا گیا ہے. میں آپ کو پہلے دکھاؤں کہ جو اسپیشلی بکرے ہیں ان کی ہمیں یہاں پہ بڑی تعداد نظر آ رہی ہے. مختلف جو بیماریاں ہیں ان کے ساتھ, کسی کو تیز بخار ہے, کسی کو نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, اور بڑے جانور بھی ہمیں جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹرز جو ہے وہ ان کا بھرپور چیک اپ کر رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ اسٹیتھوسکوپ سے ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کس کس بیماری کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے کہ جانور جو ہے وہ کن کن بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اس موسم کے دوران, اور کتنی بڑی تعداد میں جانور جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز جو کہ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف ویٹرنری میڈیسن کے. ان سے بات کرتے ہیں. کچھ پرابلم تو عید سے ریلیٹڈ ہیں. عید سے ریلیٹڈ مین کے ہیں کہ ہم نارملی, کیونکہ ہمارا فارمرز جو کلائنٹ ہے تھوڑا سا انٹرینڈ ہوتا ہے. اب انہوں نے بوتل پلانی ہے تو کیسے پلانی ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا, دودھ پلانا تو کیسے پلانی ہے. ایز اے ڈاکٹر تو ہمیں پتہ ہے, لیکن ایز اے کلائنٹ, جو نیا کلائنٹ اس کو نہیں پتہ, تو منہ کھولتے ہیں وہ بوتل ڈال دیتے ہیں, اس سے جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ گرمی کا سیزن ہے, پیک منتھ ہے, تو کوشش کریں اگر بچے لے کے جاتے ہیں تو مارننگ کے ٹائم پہ لے کے یا شام کے ٹائم لے کے جائیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت مفید مشورے بھی بتائے ہیں لوگوں کو کہ سائیدار جگہ پر جانوروں کو خاص کر رکھیں اور 24 گھنٹے اس کو پانی پلاتے رہیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے جو گرمی کے اثرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اور اس سے بچانا بھی جو جانوروں کو ہے وہ بہت ضروری ہے. جی بہت شکریہ دانیال آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں, آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ کا کوئی ہے پلان عید الاضحیٰ پر؟ عید الاضحیٰ پر ایز سچ تو نہیں, ظاہر ہے فیملی ہے سما میں تو یہیں پہ, لیکن بہت سارے لوگوں کے ڈیفینیٹلی پلانز ہوتے ہیں. عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے موقع پر ملک بھر سے سیاحوں کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں, اور جو اسپاٹ ہم نے دیکھا زیادہ تر لوگ چوز کرتے ہیں ملکہ کوہستہ مری, آمد متوقع ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی بتا دیتے ہیں کچھ انتظامات کیے گئے ہیں سیاحوں کے لیے. کیا اقدامات کیے گئے ہیں, سما کے نمائندے حماد سے جان لیتے ہیں. حماد آباد سے بتائیے گا ہمیں کیا اقدامات کیے گئے ہیں. سار مری میں عید الاضحیٰ کو چند دن باقی ہیں اور عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں ملک بھر سے جو سیاحوں کی آمد بڑی تعداد میں متوقع ہے. اس کے حوالے سے ضلع انتظامیہ نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں, میرے ساتھ اس وقت بیٹ انچارج حفیظ الرحمان موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. چیف ٹریفک آفیسر منیر ہاشمی صاحب کی بھی ابھی پوسٹنگ ہو چکی ہے. آج پریس کلب اور میڈیا کے ساتھ ٹریفک پلان بھی ڈسکس کیا گیا ہے. 5 سے 6 روڈز کو ون وے کیا گیا ہے. کچھ روڈز ہیں ان کو وہ پارکنگ کے لیے مختص کیے گئے ہیں. اور اسی طرح ہماری تقریباً 180 جو ہماری نفری ہے پورے پنجاب سے, آر پی او صاحب
DCI साहब जो ट्रैफिक है, हेड ऑफ ट्रैफिक पंजाब, उन्होंने डिप्यूट की है ताकि सेवाओं की फैसिलिटेशन के लिए काम किया जा सके। या मैं ये भी बताऊं कि ज़िला इंतज़ामिया का ये फैसला है कि जो मार रोड का स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे टूरिस्ट फैमिलियों की सिर्फ एंट्री होगी और जो बैचलर्स हैं वो मरी शहर की विद इन प्रेमिसेस तो घूम सकते हैं, लेकिन जो मार रोड की हदूद है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैमिलियों को एंटर होने की इजाज़त होगी। अच्छा जी, क्विकली आप लोगों को ये बताते हैं, लाहौर में ईदी के नाम पर शहरियों से पैसे मांगने के इल्ज़ामात पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान के खिलाफ भीख मांगने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की दफ़ात के तहत कार्रवाई की जा रही है। शादरा और इस्लामपुरा में शहरियों से रकम तलब करने के इंकशाफ के बाद इंक्वायरी मुकम्मल की गई थी और इल्ज़ामात साबित होने पर दोनों थानों में मुकदमा दर्ज करके एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान के खिलाफ गदागरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। महकमाना कार्रवाई भी जारी है। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि आवाम से पैसे लेने वालों के लिए महकमा पुलिस में कोई जगह नहीं है। खबरदार को क्वेटा से चमन फाटक के करीब धमाका हुआ है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। चमन फाटक के करीब ये धमाका हुआ है। इमदादी टीमें धमाके की जगह रवाना हो गई हैं। तो अहम तरीन अपडेट ये सामने आ रही है क्वेटा से, जहां चमन फाटक के करीब धमाका हुआ है और इमदादी टीमें धमाके की जगह रवाना हो गई हैं। पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है, जो इब्तदाई इत्तलात समा को मौसूल हुई, इस हवाले से हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। कुछ विजुअल्स भी मौसूल हुए हैं, वो भी नाज़रीन को दिखा रहे हैं। चमन फाटक के करीब ये धमाका हुआ है और इमदादी टीमें धमाके की जगह रवाना हो गई हैं। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। आप ये विजुअल्स हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो धुएं के काले बादल हैं बाकायदा वो उस जगह से बुलंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता धमाके की नौयत क्या है, इस हवाले से जो मज़ीद इत्तलात हैं जैसे समा को मौसूल होगी, समा अपने नाज़रीन को अपडेट रखेगा। लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं, अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक चमन फाटक के करीब ये धमाका हुआ है और इमदादी टीमें धमाके की जगह रवाना हो गई हैं। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त है कि ये धमाका किस नौयत का है और इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जैसे जैसे समा को इस हवाले से मज़ीद इत्तलात मौसूल होंगी, हम अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक चमन फाटक के करीब ये धमाका हुआ है। बात करेंगे मोहम्मद आतिफ, नुमाइंदा समा में ज्वाइन कर चुके हैं। आतिफ, आपके पास क्या इनसाइट्स हैं, क्या डिटेल्स हैं इसकी? क्वेटा के इलाके चमन फाटक के यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ है। धमाके के बाद जो है इलाके में धुएं के बादल उठे हैं और फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं। धमाके के फौरन बाद जो है फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि एम्बुलेंसेज भी जो है वो जय वकुआ की तरफ रवाना हो गई हैं और इस हवाले से जो है इलाके में जो है बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जख्मियों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि इत्तलात हैं और इस हवाले से इलाके को घेरे में ले लिया है और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। अच्छा, रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। आतिफ, थोड़ा सा हमें इसके महले वकूअ के हवाले से भी अपडेट करें। चमन फाटक है, ये कितना सेंटर है, आसपास जो अस्पताल है वो कितने करीब हैं, आसपास के इलाके के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताएं। ठीक है, तो मोहम्मद आतिफ हमें जैसे कि अपडेट कर रहे थे कि चमन फाटक के करीब ये धमाका हुआ और इमदादी टीमें धमाके की जगह रवाना हो गई हैं। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से अभी तक ये बताया जा रहा है। आतिफ हमें अपडेट कर रहे हैं, मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बाकायदा धुएं के काले बादल है वो बुलंद होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो चमन फाटक के करीब धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक इमदादी टीमें धमाके की जगह रवाना हो चुकी हैं। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। इस वक्त समा की स्क्रीन पर जो आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, आग के इस वक्त आप तपिश, नौयत और काले बादल जो धुएं के उठ रहे हैं वो आप देख पा रहे होंगे। आग की जो नौयत है वो अभी तक पता नहीं चल सकी और धमाके की वजूहात क्या है इस बारे में भी हम अपने नाजरीन को अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिल वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं, धुएं के काले बादल इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर जा रहे हैं और ये जो मनाजिर हैं वो चमन फाटक के करीब के हैं जहाँ पर धमाका
हुआ है। इमदादी टीमों की बात करें तो इमदादी टीमें धमाके की जगह रवाना हो चुकी हैं। धमाके की नौयत का तयन अभी तक किया जा रहा है। सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस मामले को जो है वो हल किया जाए। तो चमन फाटक के करीब धमाका हुआ है, पुलिस भी वहाँ पर पहुँच चुकी है और पुलिस के मुताबिक इमदादी टीमें धमाके की जगह रवाना हो चुकी हैं। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है और मज़ीद काले बादल जो है वो आपको बुलंद तरीन होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त समा की स्क्रीन पर आप विजुअल जो है वो देख पा रहे होंगे। कोयटा चमन के ये मनाजिर है, फाटक के करीब धमाका हुआ है। इमदादी टीमें धमाके की जगह रवाना हो चुकी हैं। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है और जिस तरह से जैसे भी हमें इसकी नौयत का पता चलेगा हम अपने नाज़रीन को मज़ीद इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। इमदादी टीमों की बात कर लेते हैं। इमदादी टीमें धमाके की जगह पर रवाना हो चुकी हैं और कोयटा चमन फाटक के ये मनाजिर हैं जो इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहाँ पर धमाका हुआ है। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। इमदादी टीमें भी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। धमाके की आवाज़ें जो है वो सुनते ही वहाँ पर इमदादी टीमें रवाना हो चुकी हैं। उनको कांटेक्ट किया गया और अभी इमदादी टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। चमन फाटक के ये मनाजिर हैं। चमन फाटक के करीब धमाका हुआ है। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। तो ये मनाजिर आप देख रहे हैं। काले बादल जो है वो मज़ीद से मज़ीद तरीन बुलंद होते जा रहे हैं। मोहम्मद आतिफ से बात कर लेते हैं। आतिफ, आपके पास मज़ीद कुछ डिटेल्स सामने आ पाई हैं? कितने ज़ख्मी हुए हैं? कितनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है? जी बिल्कुल, ये कोयटा के इलाका चमन फाटक के यहाँ से अब से थोड़ी देर पहले ये वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है और धमाके के बाद जो है वो इलाके में धुएं के बादल छा गए। इत्तला मिलते ही फोर्सेस और जो रेस्क्यू की टीमें जो है वो कुआं पर पहुंची हैं। इलाके में जो है वो फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं और उसके बाद जो है अब इस वक्त इलाके को घेरे में लिया हुआ है और जख्मियों की भी जो है इत्तलात आ रही है कि जो मुतादिद अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू की टीमें जो है कुआं पर पहुँच गई और जख्मियों को जो है अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी जो है फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लिया हुआ है। आया ये धमाका किस नौयत का, इस हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। जी अच्छा आतिफ, थोड़ा सा हमें बताइए इस महले वक़ू के हवाले से। इस इलाके का हम देख पा रहे हैं ज़ाहिर फाटक है और जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जो बाइक राइडर्स यहाँ से गुजर रहे हैं बाकायदा, वो भी हमें धुएँ के इतने काले शदीद बादल हैं बुलंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा इस हवाले से कुछ नौयत का अंदाज़ा हो सका? कोई ऐनी शाहिदीन का मौक़िफ़ सामने आ सका? जी बिल्कुल, ये कोयटा का मसरूफ़ तरीन इलाका है, शहर के वक्त में वाक़ है और यहाँ पे हर वक्त जो है वो शहरियों की आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला जारी रहता है और जिस वक्त ये धमाका हुआ है उस वक्त भी जो है यहाँ पर शहरियों की आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला जारी था। करीब ही जो है एक फोर्सेस की चेक पोस्ट भी वाक़ है और इसके साथ साथ जो है रेलवे ट्रैक भी यहाँ से गुजरता है जहाँ से सुबह सुबह जो है वो चमन के लिए जो है चमन पैसेंजर गुजरा करती थी। इन दिनों जो है चमन पैसेंजर जो है उसकी आमद-ओ-रफ़्त जो है मुअत्तल है। ताहम जो शहरियों की आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। नज़दीक इससे जो है वो अयूब स्टेडियम भी वाक़ है और इसके साथ साथ जो है करीब रिहायशी इलाके भी हैं और जो कमर्शल इमारतें भी यहाँ पे नज़दीक मौजूद हैं जिस जगह पे ये धमाका हुआ है। ताहम धमाके के फ़ौरन बाद जो है फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इस वक्त भी जो है वो जो रेस्क्यू की टीम है वो भी मौके पर मौजूद हैं और धमाके का जो है वो तयन किया जा रहा है। अच्छा, आपकी अस्पताल ज़राए से बात हुई आतिफ? अस्पताल ज़राए का क्या बताना है? जो ज़ख्मों की नौयत है ज़ख्मियों की वो किस तरह की है? थोड़ा इस हवाले से कुछ डिटेल्स सामने आ पाई हैं? कितने ज़ख्मी लाए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो जख्मियों को मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। इंजरीज किस नौयत की हैं इस हवाले से जो है वो रेस्क्यू अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जो जितने जो जख्मियों को लाने का सिलसिला है वो भी मुंतकिल करने का सिलसिला है वो भी जारी है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जैसे ही जख्मी मुंतकिल होंगे तभी जो है इंजरीज का अंदाजा हो सकेगा। आतिफ, अभी तक कितने ज़ख्मी हैं जिनको देखते हैं आपके वो एडमिट हो चुके हैं या मज़ीद लोग ज़ख्मी हो चुके हैं? जी इस हवाले से जो इतलात आ रही है मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। ताहम अभी तक जो है जो अस्पताल इंतजामिया है उसके मुताबिक जो जख्मी को मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है और जो रेस्क्यू ज़राए हैं वो भी इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। अच्छा आतिफ, पुलिस ज़राए क्या बता रहे हैं? ये धमाके के हवाले से इब्तदाई तौर पर क्या इतलात है जो कि हमें रिसीव हो रही हैं ऑफिशियली?
जी, इस वक्त इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और जो तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। शवाहिद इकट्ठे मुकम्मल तौर पर तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही पता चल सकेगा कि आया ये धमाका किस नोयत का था। इस वक्त भी इलाके में जो है वो सर्च और जो है जियो फेंसिंग का सर्च ऑपरेशन और जियो फेंसिंग का सिलसिला जारी है। अच्छा, चूंकि ज़ाहिर आप खुद बता रहे हैं कि एक मसरूफ़ इलाका है ये आतिफ, और फिर ज़ाहिर फाटक लगता है बिल्कुल साथ, ऐनी शाहिदीन लोगों का गुजर वहाँ से ज़्यादा होता है, कोई ऐनी शाहिदीन का मौक़िफ़ सामने आ पाया है? जी, इस हवाले से इलाके को इस वक्त जो है वो घेरे में लिया हुआ है। फोर्सेस जो SOPs हैं उसके मुताबिक मीडिया को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है और इसके साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जियो फेंसिंग की टीम भी जो मौके पर जो है वो पहुंची हुई है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और ऐनी शाहिदीन जो है उनको भी जो है वक़ूअ से दूर रखा गया है। धमाका किस नौइयत का, इस हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। जैसे ही जो है तहकीकात मुकम्मल होंगी और उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आया धमाका किस नौइयत का था। तमाम जो ऐनी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि वो यहाँ से जब गुजर रहे थे तो अचानक से धमाका हुआ और इलाके में जो है वो धुएं के बादल छा गए और उसके बाद जो है पता नहीं चल सका। और जो है इस वक्त भी इलाके को जो है इलाके घेरे में लिया हुआ है फोर्सेज ने और किसी को भी जो है वक़ूअ की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सही। आतिफ, कितना वक्त दरकार है? तहकीकात का सिलसिला आप बता रहे हैं जारी है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो कितना वक्त लग सकता है इनमें? जी, वक्त का तो तयन इस वक्त जो है वो फोर्स जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनके मुताबिक शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे ही तहकीकात मुकम्मल होंगी उसके बाद ही जो है वो पता चल सकेगा, क्योंकि धमाका इतना शदीद था। उसके बाद जो है वो फायरिंग भी हुई और इलाके में जो है वो काफ़ी धुएं के बादल भी छा गए। ये इतना जल्द ये जो है धमाका हुआ, पता नहीं चल सका। इलाके में जो है एक किस्म की अफरा तफरी जो है वो फैल गई थी और उसके बाद जो है फोर्सेस मौके पे मौजूद फोर्सेस थी उन्होंने भी जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि नज़दीक क्रॉस भी है तो वहाँ पे भी जो है उन्होंने भी रिटेलिएट किया और उसके बाद जो फायरिंग का सिलसिला भी हुआ। तो ये काफ़ी टाइम लग सकता है मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक। अंदाज़न आतिफ कितनी देर तक ये ज़ाहिर रिटेलिएशन तो ज़ाहिर है बर वक्त हमा वक्त तैयार फोर्सेस की जानिब से किया गया वहाँ पर मौजूद, तो कितने वक्त तक ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा? इस हवाले से कोई आपके पास डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जिस वक्त ये धमाका हुआ उसके फौरन बाद ही जो है ना फोर्सेस ने रिटेलिएट किया और जो है फौरन फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गई और काफ़ी देर तक ये सिलसिला जारी रहा। धमाका जब हुआ तो इलाका जो है वो काले बादलों से जो है उस इलाके में जो है काले बादल छा गए और उसके बाद जो है फायरिंग का सिलसिला भी काफ़ी देर तक जो है वो जारी रहा। तमाम अब जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है और उसके साथ साथ अभी तक जारी है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आतिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलन। तो अपने नाजरीन को एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं। कोयटा चमन फाटक के करीब धमाका हुआ है, इमदादी टीमें धमाके की जगह रवाना हो चुकी हैं।